नमस्कार बंधुगण, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 28 तारिख रविवार। मु सत्यम आपण मैंने देखुंत केके न्यूज ओडिशा न्यूज चैनल। एठारे मिलिबो प्रतिदिन 20टी ताजा खबर दिल्ली रु ओडिशा पर्यंत सत्य और विश्वसनीय सबुबेले सर्वप्रथमे। आपण मैंने ए पर्यंत केके न्यूज ओडिशा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर दिंतु। बेल आइकन को ऑल रे सिलेक्ट करदे जहाँ फल प्रतिदिन ताजा खबर आपण मान पाखक सर्वप्रथमे मिल पार। आसतु जानिबा आजिर ताजा खबर। झारसुगुड़ारे पहुँचिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नुआ दिल्ली वायुसेनार एक स्वतंत्र विमान रे से आसी झारसुगुड़ारे पहुँची। सेठारे तांकु भव्य स्वागत प्रदान करा जायतिला। एहा परे से विमान बंदररू आसी अमालीपाली आड़क अग्रसर करथिले। बाटरे विभिन्न नृत्य संगीत माध्यम तांकु स्वागत जणा जायतिला। काली सकाळे प्रधानमंत्री तांको एक्स रे ओडिशा गस्त उपरे ओडिया रे एक लेखा पोस्ट करथिले। से लेखिछंती जे ओडिशार झारसुगुड़ा ठारे 50,000 कोटी टंकार अधिक मूल्यर विकासमूलक प्रकल्प उद्घाटन करिवि। एक ऐतिहासिक सफलता रूपे सारा भारत में 97,500 रु अधिक दूरसंचार टावर कार्यक्षम कराजिवो। एगुड़िक स्वदेशी प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करी निर्मित होइछि एवं दुर्गम सीमांतवर्ती क्षेत्र और माओवादी द्वारा प्रभावित अंचल रे जोगाजोगरे उन्नति आनिबो। सेहीपरि आहुरी लेखिछंती जे अन्य जेउ सबु प्रकल्प लोकार्पण एवं शिलान्यास कराजिवो सेगुड़िक रेल सहयोगीकरण और आईआईटी रो भित्तिभूमि समासारण, दक्षता विकास केन्द्र, गृह निर्माण एवं अन्यान्य क्षेत्र सह जड़ित। एही सबु प्रकल्प गुड़िक आमर एक विकसित भारत निर्माण दृष्टिकोणर अनुरूप, जेउठारे गरीब एवं वंचित लोक माने सबु प्रकार विकास सुविधा पाई परिबे। नेपाल रे पुणी भूमिकंप झटका, एहार तीव्रता 4.0। नेपाल रे जेन आंदोलन पर एबे भूमिकंप रे थरी उठिछि नेपाल। पूर्व नेपाल रामेछाप जिले में होइछि भूमिकंप, जहाँ फल लोक माने भयभीत होई निज घरु बाहर को पलाई आसीथिले। जातीय भूमिकंप मॉनिटर एवं गवेषणा केन्द्र अनुजाई आज 4 तीव्रतार भूमिकंप अनुभूत होइथिला। तुरंत कौनसी क्षयक्षतिर रिपोर्ट मिली नाही। भूमिकंप अपराह्न 2:14 रे होइथिला। एहार केन्द्रस्थल काठमांडूर प्राय 150 किलोमीटर पूर्वरे रामेछाप जिले में ओलाटी अंचल रे अवस्थित थिला। पूर्वरु अगस्ट 17 तारिख रे समान जिले में 4 तीव्रतार भूमिकंप अनुभूत होइथिला। तेबे चलित मास नेपाल रे यह द्वितीय भूमिकंप थिला, तथापि यह कम तीव्रता थिला। सेप्टेम्बर 3 रे नेपाल रे 2 थर समान भूमिकंप अनुभूत होइथिला, जहाँ कौनसी क्षयक्षति होई नथिला। सुना और रूपार दर रे हेला बड़ परिवर्तन। जानतु कौन रहिबो मूल्य। बढ़ुची सुना एवं रूपार दर। गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु केउ सहर रे केते रहिबो सुनार दर। तेबे जदि आज आपण माने सुना किनिबा को चाहुछंती बा योजना करिछंती, तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुनार दर। आज भारतीय बजार रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य 1,15,480 टंका रहिथिबा बेले सेही समय रे 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,05,850 टंका रहिछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,15,480 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,05,850 टंका रे पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य 1,15,480 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,05,850 टंका रहिछि। सेहीपरि नुआ दिल्ली 24 क्यारेट सुनार मूल्य 1,15,630 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,06,000 टंका रहिछि। दक्षिण भारत प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य 1,16,080 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,06,400 टंका रहिछि। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य 1,15,480 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,05,850 टंका रहिछि। अन्यपटे रूपार मूल्य किलो पिछा 1,49,000 टंका रहिछि। केमिति जानिबे सुनार शुद्धता जानतु। जदि आपण माने सुनार शुद्धता जांच करने को चाहुछंती, तेबे आपण BIS केयर ऐप रे जांच करि परिबे। सुनार लाइसेंस नंबर,
ହଲମାର୍କ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ନେଟୱାର୍କ କ'ଣ? କାହାକୁ ମିଳିବ ଏହାର ଲାଭ? ଯାହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ BSNLର ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ନେଟୱାର୍କ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଉପକରଣ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେଉଛି। BSNLର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 97,500ରୁ ଅଧିକ 4G ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରୁ 92,600 ଟାୱାର ଏହି ଟେଲିକମ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ 4G ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ସଜ୍ଜିତ। ଏହି ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ 37,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ 4G ନେଟୱାର୍କ ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଡେନମାର୍କ, ସ୍ୱିଡେନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଚୀନ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଉପକରଣ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଥର ଧୋଇଯିବ ଦଶହରା, 1ରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଏଭଳି ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ 30 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 1 ଅକ୍ଟୋବର ପାଖାପାଖି ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉତ୍ତର ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ 1ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ। ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଉଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଏହି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ 30ରୁ 40 କିମି ପବନ ବୋହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଯାଏଁ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନଥିବା ବେଳେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି 1ରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଲେଭଦ୍ରାରେ ସର୍ବାଧିକ 123 ପଏଣ୍ଟ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା କାଲି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।